हैदर साहब, पहली तो बात यह कि इस पूरे केस को जिस जज ने सुना है उसका अपना कंटेक्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर बकायदा डिसीजन दे चुकी है 2004 में कि ये जज बनने के अहल नहीं है, ठीक है। उनका सारा किरदार उसके ऊपर बकायदा फैसला मौजूद है। आपने एक ऐसे शख्स को उठाकर इमरान खान के ऊपर जो है वो फैसला उसके ऊपर सादर करवाया और फैसला 18 दिसंबर से जो है वो लिखा जा चुका है। उसके बाद मुख्तलिफ तारीखें दी गई जिनको मैं दोहराने के लिए नहीं हूं कि उसके फलां तारीख को होगा, फलां तारीख को होगा। और वो फैसला देने से पहले वो फैसला जिस तरह बाहर आ चुका था, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के पास पहुंच चुका था, वो सबके सामने है, व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद था। तो ये फैसला तो बकायदा लिखा कहीं और गया है, सुनाया कहीं और गया है। एक और नुक्ता मजहब की तरफ वापस आते हैं अलामा साहब। जेल के अंदर ये सारा मामला हो रहा था, इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। इंसाफ के कत्लेआम के मौका पर एक शख्स जिसका नाम हसन अयूब है, वो इमरान खान साहब से ये पूछता है कि जनाब आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं, मोहम्मद रसूल, मजहबी कार्ड तो आपकी तरफ से खेला जा रहा था। और उसका जवाब सवाल मुझे कल मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे नहीं मालूम था किसने सवाल किया, लेकिन मुझे खबर ये पहुंची कि ये सवाल खान साहब से किया गया। जी, खान साहब से सवाल किया गया आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहते? आप ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मजहबी कार्ड तो खुद हुकूमत खेल रही है। अच्छा, वैसे ये बड़ा बेढंगा सा सवाल था, ये क्यों किया गया? ला इलाहा इल्लल्लाह कल मेरे प्रोग्राम में एक क्लिप है, मैंने जिन सहाफ़ी मुझे रिपोर्ट कर रहे थे ना, जिन्होंने कहा कि जनाब ये सवाल किया गया खान साहब से, तो मैं भी थोड़ा सा अजीब कि यार ये क्या सवाल है, आप किसी से कर रहे हैं, आप उसी के ईमान का टेस्ट ले रहे हैं, मतलब अच्छा खैर इस पर मुझे बात बताएं। पहली तो बात ये सवाल कीजिएगा, देखिए मैं इस बात से एग्री है, हम किसी को सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें भले उलमाई क्यों ना हो, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कौन कितना अच्छा मुसलमान है कौन कितना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि एक शख्स को हुई है सजा इस बात पर हुई है अलामा साहब कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकून का जो फाइन था वो उसको किया माफ, ठीक है जी, ये है सजा। अब उसके बदले में भले आप मस्जिद बनाएं, भले आप कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाएं, लेकिन उस बंदे को जो पैसा मुल्क में आना चाहिए था, मुल्क में आया तो सही, लेकिन उसका जो फाइन बनता था सुप्रीम कोर्ट के लिए वो उसको हो गया माफ। अब ये कौमी खजाने को पहुंच रहा है नुकसान। तो इस कार खैर को अगर ये कहा जाए कि जो कि मैं इस्लाम पसंद हूं इसलिए मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है, तो सर ये भी तो गलत है ना। पूरी कौम से ये मुखातिब हूं कि ये मजहबी कार्ड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी खेला था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ये वही नारा है जिसको इमरान खान इस वक्त उम्मत के सामने लेकर खड़ा है। ये वही नारा है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जलसों में बुलंद होता था। और उससे पहले जो इंतखाबात हुए थे जिसमें सिंध में गवर्नमेंट भी बनी थी मुस्लिम लीग की, उसमें भी तो यही कहा गया था कि मुसलमानों को। और पाकिस्तान का मकसद भी ला इलाहा इल्लल्लाह का नजरिया था। मुझे समझ नहीं आती कि ये उलमाए किराम के रूप में किस तरह के लोग हैं जो इस्लामी तालीमात को इस्तेमाल करने पर तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही हो, उस पर आप सजा दिलवाएं और आप कहें ये मजहबी कार्ड है, और वजीराबाद में उन पर जो है वो कातलाना हमला कर दिया जाए इस वजह से कि उससे पहले हमारे एक नेशनल चैनल जो कौमी चैनल है उसके ऊपर बकायदा जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, किरदार कुशी की जाए कि जनाब देखिए ये क्योंकि इस्लाम का नाम लेते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं, और फिर उस बुनियाद पर एक जुनूनी उठे या उसे जुनूनी बनाया जाए और वो कातलाना हमला कर दे। क्या मैं अलामा साहब से पूछना चाहता हूँ, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? आपकी जिस जमात से ताल्लुक है उसका नाम मुस्लिम लीग है, काम क्या मुस्लिम लीग वाला है? आज जो कुछ हो रहा है क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? आपने खुद मुस्लिम कार्ड जो है वो इस्लामी कार्ड खुद खेल रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब ने दर हकीकत इस उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी की है। यूएनओ के अंदर खड़े होकर अगर वो बंदा ये कहे कि मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, इहानत करते हैं, तो हमें दिल की तकलीफ होती है। और वो ये शख्स कहे कि जब आप इस्लाम के ऊपर हमला करते हैं तो ये इस्लामोफोबिया कोई छोटी सी बात नहीं है, आप 2 अरब या 1 अरब इंसानों की जो है वो तौहीन कर रहे होते हैं। तो ऐसे शख्स की बात को पूरी दुनिया एक्नॉलेज करे और फिर उस बंदे की बात पर इस्लामोफोबिया डे, एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाया जाए, आप उस शख्स के मुतालिक ये बात करें। अब देखिए, जब ये जेल के अंदर ये सारा मामला हो रहा था, इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था, इंसाफ के कत्लेआम के मौका पर एक शख्स जिसका नाम हसन अयूब है, वो इमरान खान साहब से ये पूछता है कि जनाब आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं, मोहम्मद रसूल, मजहबी कार्ड तो आपकी तरफ से खेला जा रहा था। और उसका जवाब सवाल मुझे कल मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे नहीं मालूम था किसने सवाल किया, लेकिन मुझे खबर ये पहुंची कि ये सवाल खान साहब से किया गया। जी, खान साहब से सवाल किया गया, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहते? आप ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मजहबी कार्ड तो खुद हुकूमत खेल रही है।
اچھا ویسے یہ بڑا بے ڈھنگا سا سوال تھا، یہ کیوں کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ. کل میرے پروگرام میں ایک کلپ ہے، جن صحافی مجھے رپورٹ کر رہے تھے نا، جنہوں نے کہا کہ جناب یہ سوال کیا گیا خان صاحب سے، تو میں بھی تھوڑا سا عجیب کہ یار یہ کیا سوال ہے آپ کسی سے کر رہے ہیں، آپ اسی کے ایمان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، مطلب اچھا خیر اس پہ مجھے بات بتائیں. پہلی تو بات یہ سوال سیجیے گا، دیکھیں میں اس بات سے ایگری ہے، ہم کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھلے علماء ہی کیوں نہ ہو، ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کون کتنا اچھا مسلمان ہے کون کتنا نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو ہوئی ہے سزا اس بات پر ہوئی ہے علامہ صاحب کہ انہوں نے ایک پراپرٹی ٹائکون کا جو فائن تھا وہ اس کو کیا معاف، ٹھیک ہے جی، یہ ہے سزا. اب اس کے بدلے میں بھلے آپ مسجد بنائیں، بھلے آپ کو اسلامک یونیورسٹی بنائیں، لیکن اس بندے کو جو پیسہ ملک میں آنا چاہیے تھا ملک میں آیا تو صحیح، لیکن اس کا جو فائن بنتا تھا سپریم کورٹ کے لیے وہ اس کو ہو گیا معاف. اب یہ قومی خزانے کو پہنچ رہا ہے نقصان. تو اس کار خیر کو اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ میں اسلام پسند ہوں اس لیے میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، تو سر یہ بھی تو غلط ہے نا. علی حیدر صاحب پہلی تو بات یہ کہ اس پورے کیس کو جس جج نے سنا ہے اس کا اپنا کنٹیکٹ کیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر باقاعدہ ڈیسیژن دے چکی ہے 2004 میں کہ یہ جج بننے کے اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سارا کردار اس کے اوپر باقاعدہ فیصلہ موجود ہے. آپ نے ایک ایسے شخص کو اٹھا کر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ اس کے اوپر صادر کروایا، اور فیصلہ 18 دسمبر سے جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے. اس کے بعد مختلف تاریخیں دی گئیں جن کو میں دہرانے کے لیے نہیں ہوں کہ اس کے فلاں تاریخ کو ہوگا فلاں تاریخ کو ہوگا، اور وہ فیصلہ دینے سے پہلے وہ فیصلہ جس طرح باہر آ چکا تھا مختلف جرنلسٹ کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سب کے سامنے ہے، واٹس ایپ کے اوپر موجود تھا. تو یہ فیصلہ تو باقاعدہ لکھا کہیں اور گیا ہے، سنایا کہیں اور گیا ہے. ایک اور نقطہ مذہب کی طرف واپس آتے ہیں علامہ صاحب، مذہب کی طرف. علامہ انتخاب نوری صاحب ایک پریس کانفرنس نہیں میڈیا ٹاک ہے، کسی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا اگر وہ نکل سکے تو اس کو نکال کے رکھیے گا، میں چلا بھی دوں گا. خواجہ آصف صاحب جو ہے بطور ڈیفنس منسٹر وہ امریکہ میں موجود ہیں، اور ان سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اس سوال کے جواب میں وہ ایشورنس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں امریکی عوام کو، وہاں پہ جو موجود تھی آڈینس، کہ آپ عمران خان پہ رلائے مت کریں، وہ بہت اسلام پسند آدمی ہے اور وہ اسلام کے بہت قریب آدمی ہے. خواجہ آصف کے الفاظ ہیں، میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ بالکل برجستہ میرے ذہن میں آئی ہے بات، اس کی فوٹیج موجود ہے، آپ ہی کی جماعت کے سب سے سینئر لیڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسلام پسند آدمی ہے، لہٰذا آپ اس پہ تکیہ مت کیجئے، وہ شاید اسلامی شدت پسندوں کے بھی بہت قریب ہو. یہ پھر اگلی بات انہوں نے کی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ کیا تضاد ہے سر؟ اچھا اس پہ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ میرے جو مہمان مولانا صاحب تشریف فرما ہیں وہ جس جذبے کے ساتھ اپنی باتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی یہ فرمایا کہ انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے مذہبی کارڈ استعمال کیا.